I ovog dana u mjesecu maju dan počinjem tamo gdje ga najčešće provodim ovih dana, u kuhinji. Dok prvi zraci sunca obasjavaju prozore, ja već pripremam obroke za naše vrijedne majstore. Svako jutro nosi svoju toplinu, a mirisi iz kuhinje uvijek su ti koji stvaraju posebnu toplinu doma. Kao što sam već spomenula u prethodnom videu, u nadi da će možda nekome poslužiti kao jedna od ideja, dijelim sa vama jela koja sam pripremala za naše majstore, a koja su česta i na našem stolu. Volim podijeliti ideje i recepte kada stignem, možda nekome posluže kao inspiracija. Na našem stolu se često nađu jednostavna, ali ukusna jela, a danas ću pripremiti nekoliko meni dragih. Jedna moja pratiteljka mi je prije nekog vremena poslala recept za krompir iz Rerne. Priznajem, od tada ga često pripremam upravo na taj način. Hrskav s polja, mekan iznutra, obogaćen začinima i mirisima, postao je pravi hit u našoj kući. Osim krompira, za današnji 4. radni obrok sam se odlučila i za piletinu iz Rerne. Jednostavna, sočna i ne traži previše pažnje. Dok se sve lijepo peče, ja pripremam burek od sjeckanog goveđeg mesa, koristim gotove juhke što znatno olakšava proces, ali ukus ostaje domaći i topao, baš onakav kakav treba biti. Na kraju, nijedan ručak ne može proći bez nečeg slatkog. Za desert sam odabrala bajaderu s keksom, omiljeni kolač koji se ne peče, a koji uvijek nestane u trenu.
obzirom da su suprug i sin imali obaveza u mom rodnom mjestu, u povratku su navratili kod mame kada nam je mlađa sestra poslala svoj odličan desert koji je pravila. Majstori su odradili dobar dio posla, ali ih je s gradilišta otjerala kiša koja je odjednom počela poprilično jako padati. Iako su nevoljno ostavili posao, kiša je donijela i nešto mira u naš dan. Taj neočekivani predah odlučila sam iskoristiti na najbolji način. Iznijela sam sve svoje kućne biljke vani da se napiju prirodne kišnice. Nema te vode koja im toliko prija kao ona s neba. Nakon što su se biljke dobro napojile, vratila sam ih u prizemlje i ostavila da se osuše do večeri. Tada sam ih sve pažljivo poprskala akaricidom, jer sam primijetila da su se na jednoj od njih pojavili tripsi, sitni, ali veoma uporni štetnici. Zaražena biljka stajala je u blizini druge i nisam htjela riskirati da se problem proširi. Njega biljaka je nešto što me opušta, ali traži i dosta pažnje i ljubavi. Biljke sam ostavila u prizemlju da miruju i da se akaricid dobro upije, a mi smo iskoristili slobodno poslijepodne da odemo na kafu kod Arminovog brata. Tamo nas je dočekala još jedna dobra vijest. Stigli su prvi blokovi za gradnju Emilove kuće. Osmijeh i uzbuđenje na njihovim licima podsjetili su me koliko su takvi trenuci posebni. Nova kuća, novi početak, a sve kreće od temelja. S obzirom da je riža pripremljena na tradicionalan način prethodnih dana dobila mnogo pohvala, a neki od majstora tada nisu bili prisutni, danas sam odlučila da ih ponovo pripremim. Nema ljepšeg osjećaja nego kada se trud uložen u jelo prepozna i cijeni. Osim riže, na stolu se našao i burek sa sjeckanim goveđim mesom, ali ovaj put sa domaćim jufkama. Složila sam ga na malo drugačiji način. Za desert se savršeno uklopio preostali dio bajadere od prethodnog dana. Još uvijek svjež i mekan s onim poznatim ukusom koji budi sjećanja. Uz sve to pripremila sam i grah, oprala ga i ostavila spremnog kako bi ga Armin skuhao vani na roštilju. Znajući njegovu vještinu s kuhanjem na otvorenom, već sam mogla zamisliti miris koji će se širiti dvorištem. Dok su majstori odmarali i uživali u jelu, ja sam iskoristila vrijeme da svratim do Djevera i napravim nekoliko snimaka dronom. Nastavak izgradnje Emilove kuće ide sve brže. Zatekla sam njega i njegovog mlađeg sina Majda kako vrijedno rade. Divno je vidjeti toliku posvećenost i radnu naviku u mladim rukama. Kratko sam snimila nekoliko kadrova, napravila mali krug dronom iznad dijela našeg naselja ekonomije, a zatim se vratila kući.
ćeš ti Isto komentirati. sam Facebook. Dole. Da. Vrijeme je bilo da skuham kafu za naše majstore, mali znak pažnje i zahvalnosti za njihov trud. Danas su odradili veliki dio posla i ako ovim tempom nastave, uskoro bismo mogli zatvoriti ovaj dio radova. To me ispunjava zadovoljstvom ne samo zbog napretka, već i zbog osjećaja zajedništva i timskog duha. Novi dan je osvanuo tiho, s blagim suncem koje je provjerivalo kroz oblake. Dok je novi video bio u fazi obrade, ja sam već bila u kuhinji, a kroz cijelu kuću se širio miris piletine, jedan od obroka za naše vrijedne majstore. Uz piletinu pripremila sam i kukuruznu pitu sa sirom, čija tradicionalnost i ukus uvijek oduševi, a servirala sam i grah koji je Armin prethodnog dana skuhao na roštilju. Iako je stajao preko noći, čini mi se da je danas bio još ukusniji, kao da je svaki sastojak imao vremena da se sjedini s toplinom i dimom. Za desert sam ovaj put odabrala cheesecake, lagan, kremast i savršen za kraj obroka. Posebno mi je drago kad uspijem uklopiti različite ukuse u jedan dan, a da se sve slaže, kao da i sama hrana osjeća ritam naših dana i prilagođava mu se. Moram priznati da dugo nismo imali pedantnije i pažljivije radnike. Toliko su vodili računa o svakom detalju, o biljkama, travi, čak i o položaju stvari koje su morali pomjerati. Ništa nije bilo uništeno, ništa oštećeno. Na kraju su sve temeljito očistili za sobom, ostavljajući prostor gotovo netaknutim, kao da se nikakvi radovi nisu ni odvijali.
S obzirom da su majstori već pri kraju svog posla, danas smo polako počeli i sa sređivanjem dvorišta. Ostala je još samo gornja strana kuće iznad stepeništa koju planiraju završiti sutra. Iako se kraj radova približava, osjećaj zajedništva i složnost rodbine sigurno će ostati duže nego bilo koji trag betona. Dani su prolazili u radu, mirisima domaće hrane, brizi za biljke, kratkim pauzama uz kafu i jednostavnošću običnog života. I baš zbog toga svaki dan nosi svoju vrijednost, i oni radni i oni mirni.